लिखिए प्रोनाउंसिएशन। हेडिंग डालिए प्रभात सिंह नंबर 221, प्रोनाउंसिएशन लिखिए। कल का प्रभात संगीत काफी अच्छा था, अभी भी गूंज रहा है मेरे माइंड में। बहुत सुंदर प्रभात संगीत लगा। मुरारी बांसुरी तुम्हारी, वाह। हम लोग को बीच बीच में कभी कभी ना बाबा बहुत अच्छा अच्छा प्रभात संगीत देते थे। ओके, लिखिए তোমায় কত ভালোবাসি, তোমায় কত ভালোবাসি তুমি জানো না তুমি, তোমায় কত ভালোবাসি তুমি জানো না তুমি, কত কথা আছে জমে বলিব যে আমি, কত কথা আছে জমে বলিব যে আমি। কত কথা আছে জমে বলিব যে আমি। রিপিট, তোমায় কত ভালোবাসি তুমি জানো না তুমি, কত কথা আছে জমে বলিব যে আমি। ओके, फर्स्ट स्टैंजा चलते हैं। কেন তুমি প্রতিপলে, কেন তুমি প্রতিপলে অত কাজে লেগে থাকো, অত কাজে লেগে থাকো, কেন আমায় শক্তি দিয়ে, কেন আমায় শক্তি দিয়ে তোমার কাজে লাগাও নাকো, তোমার কাজে লাগাও নাকো, শক্তি জগাও দিবানিশি কাজ করে যাই নাহি থামি। রিপিট, কেন তুমি প্রতিপলে অত কাজে লেগে থাকো, কেন আমায় শক্তি দিয়ে তোমার কাজে লাগাও নাকো, শক্তি জগাও দিবানিশি কাজ করে যাই নাহি থামি। নেক্সট স্ট্যান্জা। কৃপার কোণায় অনুকম্পায়, কৃপায় কৃপার কোণায় অনুকম্পায়, কৃপার কোণায় অনুকম্পায়, অনুকম্পায় কাজে হব, কাজে হব অগ্রগামী, কাজে হব অগ্রগামী। রিপিট, কৃপার কাড়ায় অনুকম্পায় কাজে হব অগ্রগামী। अनुकंपा होगा दादा, अनुक होगा, अनुकंपा, अनुकंपाय, अनुकंपा। কৃপার কণায় অনুকম্পায় কাজে হবে, কাজে হব অগ্রগামী। इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूँ क्या तुम नहीं जानते, कितने ही शब्द मन में जमा हो गए हैं जिन्हें मैं व्यक्त करना चाहता हूँ। इसमें जो है भक्त और भगवान के बीच में ये जो तारतम्य है, जो एक संबंध है, जो एक प्रेम का जो एक अटूट जो बंधन है, उसको यहाँ पर प्रभात संगीत के माध्यम से
यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें प्रेम शब्द का उपयोग किया गया। तो भक्त और भगवान के बीच जो एक प्रगाढ़ रिश्ता है उसको प्रेम के नाम से जाना जाता है। बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो कि ईश्वर से प्रेम किए और ईश्वर से प्रेम करते हुए उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। चाहे वो पुरुष हो चाहे औरत हो, जब मनुष्य अपने आप को उच्च स्तर तक ला करके रख देता है तो वहाँ पर पुरुष और स्त्री का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यहाँ पर प्रेम वही है, यानी कि लिंग भेद से ऊपर उठ करके अपने आप को परम पुरुष को समर्पित कर देना, उनमें मर्ज कर देना। तो इसमें भक्त परमात्मा से बोलता है कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ प्रभु, क्या तुम नहीं जानते। एक क्वेश्चन पूछते हैं भक्त के द्वारा भगवान से कि क्या तुम नहीं जानते प्रभु कि मैं कितना प्रेम करता हूँ। कितने शब्द मेरे मन में जमा हो गए हैं जो कि भक्त भगवान से पूछना चाहता है, भगवान से व्यक्त करना चाहता है, भगवान से अपना जो वार्तालाप है उसको करके और अपने अंदर जो इच्छा जो उसके अंदर जो जगी है उसका उत्तर पाने हेतु वो ललायित है। वो परम पुरुष के द्वारा जो दिए गए जो अनमोल वचन हैं उनको सुनने के लिए कब से प्रतीक्षारत हैं कि परमात्मा उसके विभिन्न प्रश्नों का जवाब देने हेतु एक बार अवश्य उसके सामने आएंगे। কেন তুমি প্রতিপলে অত কাজে লেগে থাকো, কেন আমায় শক্তি দিয়ে তোমার কাজে লাগাও না কো। শক্তি জাগাও জগাও দিবানিশি কাজ করে যায় नहीं थाम। तुम हर पल इतने सारे कर्तव्यों में क्यों व्यस्त रहते हो। अभी भी क्वेश्चन चल रहा है, मुझे यह ऊर्जा क्यों मिली है जब तुम अपने कार्य स्वयं नहीं करते। मुझे दिन रात वह शक्ति दो कि मैं बिना रुके निरंतर प्रयास करते रहूं। यहाँ भी प्रश्न चल रहा है परमात्मा के साथ में कि तुम जो हर पल इतने सारे कामों में कार्यों में व्यस्त रहते हो, कर्तव्यों को करते हुए तुम व्यस्त रहते हो, आखिर कैसे व्यस्त रहते हो, क्यों व्यस्त रहते हो, और मुझे यह ऊर्जा क्यों मिली है जो तुमने ऊर्जा प्रदान की है, ये ऊर्जा आखिर क्यों दी है तुमने जब तुम अपने कार्य स्वयं नहीं करते। मतलब तुमने मुझे ऊर्जा भी दी है और तुम अपना कार्य भी नहीं करते हो। कहने का मतलब है कि भक्त बोलना चाहता है कि तुम हमको तो बोलो, हम तुम्हारा कार्य करने के लिए तत्पर हैं। मुझे दिन रात वह शक्ति दो कि मैं बिना रुके निरंतर प्रयास करता रहूं। भक्त परमात्मा से ही विनती करता है, प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे दिन और रात उन सभी शक्तियों से ओतप्रोत कर दो, भर दो कि मैं बिना रुके बिना थके निरंतर प्रयास करता रहूं।
कृपार कणाय अनुकंपाय काजे होबो अग्रगामी। तुम्हारी कृपा की एक झलक से और तुम्हारी दया से तुम्हारे कार्य के लिए एक अगुआ अवश्य होगा। भक्त परमात्मा को विश्वास दिला रहा है कि हे प्रभु, तुम्हारी कृपा से, तुम्हारी एक झलक से और तुम्हारी दया से तुम्हारा जो ये विशेष कार्य है उसके लिए एक अगुआ अवश्य होगा। अगुआ कहने का मतलब परमात्मा के साथ मिलकर कार्य करने वाला, आगे आगे चलने वाला, आगे आगे परमात्मा के धर्म ध्वज को लेकर के बढ़ने वाला, वही अगुआ है। तो ये प्रभात संगीत हम लोगों को परमात्मा के दिखाए गए रास्ता पर अग्रगामी दूत बन करके ध्वज को हाथ में लिए हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। साथ ही साथ हमें यह दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है कि परमात्मा और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है। परमात्मा के कार्य को करने हेतु ही हम लोग इस धरती पर, धराधाम पर आए हैं और उनके ऊर्जा स्रोत बन करके हम लोग उनके हर एक कार्य को उनके पुत्र और पुत्री के रूप में जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनका स्नेह प्राप्त करके हम दिन रात उनके कार्य जो उन्होंने समस्त विश्व कल्याण हेतु प्रण लिया है, उसकी सेवा करने हेतु परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर, दिन रात शक्ति प्राप्त कर, बिना रुके निरंतर प्रयास करते रहेंगे। और ये हमें कभी सोचना तक भी नहीं है कि हम परमात्मा से कितना प्रेम करते हैं। वो प्रेम तब दिखेगा जब आपका अंतर जो शक्ति है वो बाह्य शक्ति बन करके इस धराधाम पर लोक कल्याण हेतु एक विशेष उद्देश्य के रूप में साबित हो। परमात्मा के दिखाए गए रास्ते पर चल करके हम उनके दिखाए गए दिशा निर्देश को पालन करते हुए उनके आगे अनुसार, उनकी शक्ति से, उनकी कृपा के बदौलत उनके दिखाए गए मार्गदर्शन को अपने जीवन में उतारते हुए उनके कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहे। परम पिता बाबा की जय। सॉन्ग प्ले करें। चलिए तो देखो, देखने में जो भी हो,
তোমায় কত ভালোবাসি, তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি কত কথা আছে জমে, কত কথা আছে জমে, বলি বোঝে আমি, তুমি জানো না, তুমি তোমায় কত ভালোবাসি। কেন তুমি প্রতিপলে, কেন তুমি প্রতিপলে অত কাজে লেগে থাকো, অত কাজে লেগে থাকো, কেন আমায় শক্তি দিয়ে, কেন আমায় শক্তি দিয়ে তোমার কাজে লাগাও না কো, তোমার কাজে লাগাও না কো, শক্তি যোগাও দিবানিশি, শক্তি যোগাও দিবানিশি, কাজ করে যাই নাহি থামি, কাজ করে যাই নাহি থামি, তুমি জানো না, তুমি তোমায় কত ভালোবাসি। কৃপার কণায় অনুকম্পায়, কৃপার কণায় অনুকম্পায় কাজে হব অগ্রগামী, কাজে হব অগ্রগামী, তুমি জানো না, তুমি তোমায় কত ভালোবাসি, তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি কত কথা আছে জমে, কত কথা আছে জমে, বলিব যে আমি, বলিব যে আমি, তুমি জানো না, তুমি তোমায় কত ভালোবাসি, তোমায় কত ভালোবাসি, তোমায় কত ভালোবাসি। स्टैंजा को प्ले करिए, कैनो तुम्हें प्रतिपले, थोड़ा इसको बढ़ाइए। কেন তুমি প্রতিপলে, কেন তুমি প্রতিপলে অত কাজে লেগে থাকো, অত কাজে লেগে থাকো, কেন আমায় শক্তি দিয়ে, কেন আমায় শক্তি দিয়ে তোমার কাজে লাগাও না কো,
তোমার কাজে লাগাও না কো শক্তি যোগাও দিবানিশি শক্তি যোগাও দিবানিশি কাজ করে যাই নাহি থামি কাজ করে যাই নাহি থামি তোমায় কত ভালোবাসি, তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি কত কথা আছে জমে, কত কথা আছে জমে, বলিব যে আমি, তুমি জানো না, তুমি তোমায় কত ভালোবাসি। কেন তুমি প্রতি পলে অত কাজে লেগে থাকো, কেন আমায় শক্তি দিয়ে তোমার কাজে লাগাও না কো, শক্তি জগাও দিবানিশি, শক্তি জগাও দিবানিশি, কাজ করে যায় নাহি থামি, তুমি জানো না, তুমি তোমায় কত ভালোবাসি, তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি তুমি জানো না, তুমি কৃপার কোণায় অনুকম্পায়, কৃপার কোণায় অনুকম্পায়, কাজে হব অগ্রগামী, তুমি জানো না, তুমি তোমায় কত ভালোবাসি, তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি কত কথা আছে জমে, কত কথা আছে জমে, বলিব যে আমি, তুমি জানো না, তুমি তোমায় কত ভালোবাসি, তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি माधुरी गाई। नमस्कार सभी को, परमपिता बाबा की जय। তোমায় কত ভালোবাসি, তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি কত
কথা আছে জমি, কত কথা আছে জমি, বলি বুঝি আমি, তুমি জানো না, তুমি তোমার কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি কেন, তুমি প্রতি পলে অত কাজে লেগে থাকো, কেন তুমি প্রতি পলে অত কাজে লেগে থাকো, কেন আমার শক্তি দিয়ে, কেন আমার শক্তি দিয়ে তোমার কাজে লাগাও না গো, তোমার কাজে লাগাও না গো, শক্তি জাগা দিবানিশি, শক্তি জাগা দিবানিশি, কাজ করে যায় নাহি থামি, কাজ করে যায় নাহি থামি, তুমি জানো না, তুমি তোমার কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি কৃপার কোলায় অনুকম্পার, কৃপার কোলায় অনুকম্পার, কাজে হব অগ্রগামী, কাজে হব অগ্রগামী, তুমি জানো না, তুমি তোমার কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি কত কথা আছে জমি, কত কথা আছে জমি, বলি বুঝি আমি, তুমি জানো না, তুমি তোমার কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি তুমি জানো না, তুমি हो गया। बहुत बढ़िया। थैंक यू नीलम दादा। दीदी नमस्कार दादाजी, सभी को नमस्कार। তোমায় কত ভালোবাসি, তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি তুমি জানো না, তুমি কত কথা আছে জেনে বলিব যে আমি, তুমি জানো না, তুমি তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি কেন তুমি প্রতিফলে, কেন তুমি প্রতিফলে এত কাজে লেগে থাকো, এত কাজে লেগে থাকো, कॉल को थोड़ा ऊपर लीजिए।
পলে এত কাজে লেগে থাকো। गाइए। लेफ्ट हो गया क्या उनका? नीलम दीदी आपका आवाज नहीं आ रहा है। लेफ्ट हो गई है नीलम दीदी। और नेटवर्क के चलते हुआ ये मधुरिमा क्यों नहीं आती है? पता नहीं क्या हुआ है सबको। बात हुआ था? बात नहीं किया है। नहीं, बात तो नहीं किया है। एक दिन और कॉल किए थे तो बोली मार्केट में है। इस टाइम इसी टाइम नेक्स्ट फ्राइडे जो था। कोई क्लास छोड़ती नहीं थी वो? आज कीर्तन में रेगुलर थी और प्रभात संगीत में भी रेगुलर थी। अभी क्या हुआ? ओके, ये जब तक आती है तब आगे बढ़ते, ठीक है? ओके। विभा दी। विभा दी। नमस्कार। पिता बाबा की जय। তোমায় কত ভালোবাসি তুমি জানো না, তুমি তুমি জানো না, তুমি কত কথায় আছে জমে বলিব যে আমি, তুমি তুমি জানো না, তুমি কেন তুমি প্রতিফলে অন্ত কাজে লেগে কথা থাকো অন্ত অত কাজে লেগে কথা থাকো। কেন? जी दादा। कोथा कहाँ है? थाको है तो जी दादा, থাকো থাকো। कोथा অন্ত কাজে লেগে থাকো কেন আমায় শক্তি দিয়ে, কেন আমায় শক্তি দিয়ে তোমার কাজে লাগাও না কো, তোমার কাজে লাগাও না কো। শক্তি জাগাও দিবানিশি কাজ করে যায় নাহি থামি, কাজ করে যায় নাহি থামি। তুমি জানো না, তুমি তুমি জানো না, তুমি কৃপার কণায় অনুপমায় কাজে হবে আরো অকরো কমি, अग्रोगामी। কাজে হবে অক্রো কমি। हबो क्या है दादा? काजे हबो হব কাজে হব ক্রকমে তুমি জানো না, তুমি जानो ना, তুমি তুমি তোমায় কত ভালোবাসি
তুমি জানো না, তুমি তুমি জানো না, তুমি তুমি जानो ना, तुम इतना मैं थी प्रयास कर रहे हैं ना दादा, फिर भी दिक्कत हो रहा है गाने में। क्लासिकल सॉन्ग है ना इसलिए। जी दादा, बहुत बढ़िया। राग भूल जाते हैं। चलिए सपना दीदी। नमस्कार सभी को, परमपिता बाबा की जय। তোমায় কত ভালোবাসি, তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি তুমি জানো না, তুমি কত কথা আছে জমে, কত কথা আছে জমে, বলিব যে আমি, তুমি জানো না, তুমি কেন তুমি প্রতিপলে অত কাজে লেগে থাকো, কেন আমায় শক্তি দিয়ে गलत हो रहा है। কেন আমায় শক্তি দিয়ে কেন আমায় শক্তি দিয়ে, কেন আমায় শক্তি দিয়ে, তোমার কাজে লাগাও না কো, শক্তি যোগাও দিবানিশি, শক্তি যোগাও দিবানিশি, কাজ করে যায় নাহি থামি, কাজ করে যায় नहीं ऊपर নাহি থামি, काज करे থামি কাজ করে যায় নাহি থামি, কাজ করে যায় নাহি থামি, তুমি জানো না, তুমি কৃপার কোনায় অনুকম্পায়, কৃপার কোনায় অনুকম্পায়, কাজে হব অগ্রগামী, কাজে হব অগ্রগামী, তুমি জানো না, তুমি তোমায় কত ভালোবাসি, তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি কত কথা আছে জমে, বলিব যে আমি, তুমি জানো না, তুমি তোমায় কত ভালোবাসি, তোমায় কত ভালোবাসি। हो गया दादा। थोड़ा सा ठहराव कर सकते हैं इसमें। तो हमारे को दादा मेरा आवाज नहीं जा रहा था क्या? हाँ थोड़ा सा आपका आवाज़ बीच में कम हो गया था, वो आवाज़ चला गया था, साइलेंट हो गया नेटवर्क था। नेटवर्क में कुछ दिक्कत था। आप हैंड रच कर दीजिए फिर आपको मेरा बोलेंगे। कहाँ कहाँ गलती था? हम्म, तो हमारे को ना थोड़ा सा और खींचना है, ठीक है ना। तो मैं जब बोलेंगे ना तो तुम्हारे बोल के इसका भी थोड़ा सा साइलेंट होना है। तो अच्छा। मैं को तो देख रहे हैं ना, तो मैं को तो ভালোবাসি, তোমায় तुम्हारी কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি
তোমায় কত ভালোবাসি তুমি জানো না তুমি। ठीक है ओके। नमस्कार आकांक्षा दादा, दीदी कौन सा नंबर है प्रभात संगीत नंबर? 221 नंबर है दीदी, 221। आकांक्षा दीदी। नमस्कार सभी को, नमस्कार। परमपिता बाबा की जय। তোমায় কত ভালোবাসি তোমায় কত ভালোবাসি তুমি জানো না তুমি। भालो लो पर ज्यादा मत तुम खींचना है, ज्यादा नहीं खींचना है, लो पर ज्यादा मत खींचिए। তোমায় কত ভালোবাসি। তোমায় কত ভালোবাসি हाँ তোমায় কত ভালোবাসি তুমি জানো না তুমি তুমি জানো না, জানো स्पीड में তুমি জানো না তুমি। তুমি জানো না তুমি তোমায় কত ভালোবাসি কত 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 কথা আছে জমে। কত কথা আছে জমে কত কথা আছে জমে বলিব যে আমি বলিব যে আমি তুমি জানো না তুমি কেন তুমি প্রতিপলে কেন তুমি প্রতিপলে কত কাজে লেগে থাকো কত কাজে লেগে থাকো কেন আমায় শক্তি দিয়ে কেন আমায় শক্তি দিয়ে তোমায় কাজে লাগাও না গো তোমায় কাজে লাগাও না গো শক্তি যোগাও দিবানিশি শক্তি যোগাও দিবানিশি কাজ করে যায় নাহি থামি কাজ করে যায় নাহি থামি তুমি জানো না তুমি তুমি জানো না তুমি তোমায় কত ভালোবাসি কৃপার কোনায় অনুকম্পার কৃপার কোনায় অনুকম্পার কাজে হব অগ্রগামী কাজে হব অগ্রগামী তুমি জানো না তুমি তুমি জানো না তুমি তোমায় কত ভালোবাসি তোমায় কত ভালোবাসি তুমি জানো না তুমি কত কথা আছে জমে কত কথা আছে জমে বলিব যে আমি তুমি জানো না তুমি हो गया आज। ठीक है, जहाँ जहाँ करेक्शन किया हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
मंजू दीदी। परम पिता बाबा की जय, सबको नमस्कार। তোমায় কত ভালোবাসি, তোমায় কত ভালোবাসি, ट्यून चेंज हो रहा है। তুমি তুমি তোমায় কত ভালোবাসি। তোমায় কত ভালোবাসি, তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি তুমি জানো না, তুমি কত কথা तुम ही को थोड़ा আছে, और सीखना पड़ेगा। तुम ही जानो ना, তুমি তুমি জানো না, তুমি তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি কত কথা আছে জমে, কত কথা আছে জমে, বলিব যে আমি, তুমি জানো না, তুমি কেন, তুমি প্রতিপালে, কেন তুমি প্রতিপালে অত কাজে লেগে থাকো, কেন তুমি প্রতিপালে অত কাজে লেগে থাকো, কেন আমার শক্তি কেন দিয়ে, আমায় শক্তি দিয়ে, কেন আমায় শক্তি দিয়ে, কেন আমায় শক্তি দিয়ে তোমার কাজে লাগাও না গো, শক্তি জাগাও দিবানিশি, শক্তি জাগাও দিবানিশি, কাজ করি যাই নাহি নাহি থামি, তুমি জানো না, তুমি তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি কৃপার কণায় অনুকম্পা, কৃপার কণায় অনুকম্পায় কাজে হব অগ্রগামী, কাজে হব অগ্রগামী, তুমি জানো না, তুমি তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি কত কথা আছে জমে, কত বলবো বলি, কথা, কত তোমায় কথা ভালোবাসা সেম টিউনে, কত তোমায় কথা তোমায় কত ভালোবাসি, কত কথা আছে জমে। কত কথা আছে জমে, বলিব যে আমি, তুমি জানো না, তুমি তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি जहाँ से बाबा करेक्शन की हुआ जय। होगा तो उसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जी नीलम दीदी गए तो कौन सा स्टैंडर्ड में देखा था? फर्स्ट स्टैंडर्ड नमस्कार में दादा गाइए, जी, कैनो तुम्हें प्रोतितोले, आइए थोड़ी देर में देते हैं, आइए जी दादा, कैनो तुम्हें प्रोतितोले गाइए। शुरू से गाएं। नहीं नहीं, इसमें गाइए, फर्स्ट टाइम गाइए। কোনো তুমি প্রতিপালে कैनो कैनो এত कैनो কাজে, কেন তুমি প্রতিপালে এত কাজে লেগে থাকো, কেন আমার শক্তি দিয়ে,
লাগাও না কো শক্তি জগাও দিবানিসি কাজ করে যায় নাহি থামে তুমি জানো না তুমি তুমি জানো না তুমি তোমায় কত ভালোবাসি তুমি জানো না তুমি কৃপা কনা অনুকম্পায় কাজে হব অগ্রগামী কৃপা কনা অনুকম্পায় কাজে হব নাই অনুকম্পায় কৃপা কনা অনুকম্পায় কাজে হব অগ্রগামী কৃপা কনা অনুকম্পায় কাজে হব অগ্রগামী তুমি জানো না তুমি তোমায় কত ভালোবাসি তুমি জানো না তুমি কত কথা আছে জমে বলিব যে আমি তুমি জানো না তুমি ঠিক আছে দাদা ঠিক জি নমস্কার चलिए नेक्स्ट प्रतिभा दीदी गाइए नमस्कार दादा नमस्कार তোমায় কত ভালোবাসি তোমায় কত ভালোবাসি তুমি জানো না তুমি তোমায় কত ভালোবাসি তুমি জানো না তুমি কত কথা আছে জমে কত কথা আছে জমে বলিব যে আমি তুমি জানো না তুমি তোমায় কত ভালোবাসি তুমি জানো না তুমি কেন তুমি প্রতিপলে কেন তুমি প্রতিপলে এত কাজে লেগে থাকো কেন আমায় সঙ্গে কেন কেন তুমি প্রতিপলে অত কেন কাজে লেগে থাকো কেন তুমি প্রতিপলে অত কাজে লেগে থাকো কেন আমায় শক্তি কেন দিয়ে আমায় শক্তি দিয়ে কেন আমায় শক্তি দিয়ে তোমার কাজে লাগানো গো শক্তি জোগাও দিবানিসি শক্তি জগাও দিবানিসি শক্তি জোগাও দিবানিসি কাজ করি যায় नहीं থামি কাজ করে দেয় নাহি থামি তুমি জানো না
তুমি তুমি জানো না, তুমি তুমি জানো না, তুমি কৃপার গলায় অনুকম্পায়, কৃপার গলায় অনুকম্পায় কাজে অগ্রগামী, কাজে তুমি হব অগ্রগামী। কাজে হব অগ্রগামী, তুমি জানো না, তুমি তোমায় কত ভালোবাসি, তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি কত কথা আছে জমি, কত কথা আছে জমি, বলিব যে আমি, তুমি জানো না, তুমি दादा। ठीक है, प्रयास अच्छा है। जहाँ जहाँ बताया हूँ उसको थोड़ा करेक्शन करेगा, है ना। जी दादा। ठीक है, बहुत अच्छा। मीरा दीदी। हाँ दादा। गाइए इसको। पहली बार अभी जुड़ी हूँ, ये वाला प्रभात संगीत कभी सुनी नहीं हूँ, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। प्रयास करिए। তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি তুমি জানো না, তুমি কত কথা আছে জানি, বলিব যে আমি, বलिब जे आमी। पता नहीं इसका सुर भी मुझे पता नहीं है दादा, नहीं, मैं ठीक है, अभी ठीक ही है, ठीक सुनी जा हूँ। रहा है, आप गाते रहिए। जहाँ देखा तो कहाँ बताएंगे। बस उसके आगे तो पता नहीं है दादा, ये अंतरा पता नहीं है। केनो তুমি প্রতি পলে, কেন তুমি প্রতিপালে কত देखिए কাজে ठीक है। লাগে থাকো, पता नहीं। অত কত কাজে লেগে কাজে থাকো, লাগে থাকি, কত কাজে লাগে থাকে, লেগে থাকো, লাগে লেগে থাকো, কেন কেন আমায় শক্তি দিয়ে, কেন আমায় শক্তি দিয়ে তোমার কাজে जाए। दादा इसको मैं रिवाइज करके आपको তোমার কাজে লাগাও না কো, তোমার কাজে লাগাও না কো, শক্তি শক্তি জাগাও জাগাতে জাগাও দিবানিশি, দিবানিশি, শক্তি জাগাও দিবানিশি, কাজ করি যাই নাহি আমি, কাজ করে যায় নাহি থামি, কাজ করে যায় নাহি থামি, তোমায় তোমায় কত ভালোবাসি, তুমি জানো না, তুমি তুমি জাनो ना। दादा इसको हमको रिवाइज ठीक है, करना बहुत अच्छा, पड़ेगा, बढ़िया, बढ़िया जा रहा है। मैं करके তুমি জানো करके না, তুমি इसको मैं करके आपको रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड भेजूंगी। लास्ट वाला, लास्ट स्टार्ट करिए ना, लास्ट वाला। क्या दादा लास्ट वाला ठीक है। मुझे तो मतलब राग आ नहीं रहा है, ये वाला लास्ट हम वाला। बताते हैं। कृपार हाँ, करनाय अनुकंपाय, কৃপার কদায় অনুকম্পায় কাজে কাজে হব অগ্রগামী। অগ্রগামী,
কাজে হব অগ্রগামী। তুমি জানো না, তুমি 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 জানো না, তুমি তোমায় কত ভালোবাসি। তুমি জানো না, তুমি। बहुत अच्छा होता गया। ट्राई करूंगी दादा, याद हाँ। करूंगी। मुझे तो लिंक भी नहीं पता था किधर नहीं, है, मुझे आप ना लगा कि ग्रुप से लेफ्ट हो चुकी है ना, इसलिए यहाँ नहीं मिला होगा आपको। भाई मैं ऐड कर देता हूँ आपको, तो आ अच्छा जाएगा फिर नेक्स्ट टाइम। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ठीक, ये टाइम तो दादा मैं सूट करता है, मुझे कंफर्टेबल हूँ, मैं ठीक जुड़ूंगी। है दीदी। ठीक है दादा, थैंक यू ओके दादा। दीदी। तो आज हम लोग प्रभात संगीत नंबर 221 को पूरा किए, ठीक है। और आप लोग का जो होमवर्क है, ये दोनों प्रभात संगीत को शनिवार रविवार को रिवीजन कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। इसके बाद फिर हम मंगलवार को इसको पूरा रिवाइज करेंगे, दोनों प्रभात संगीत को। प्रभात संगीत नंबर 220, प्रभात संगीत नंबर मंगलवार का टाइम 221। क्या है? मंगलवार का टाइम क्या है दादा? मंगलवार का टाइम कितना, 7:30 है ना दीदी, वो दीदी 7:30 है। जी दादा, 7:30। सेम इसी लिंक पे? हाँ सेम लिंक है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हम तो वो भेजना दीदी वाले लिंक पे जुड़ रहे थे। ओह अच्छा। हाँ। कौन है? नहीं क्या मांग रहे? ठीक है, इसको आपको ना लिंक दे देंगे, हम सेंड करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लिंक पे मुझे ऐड कर दीजिएगा हम वो ऐड कर देते हैं, ग्रुप अपने पे। ही आ जाएगा आपको। ठीक, ठीक। ठीक है। फिर सभी को नमस्कार, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। परमपिता परमेश्वर नमस्कार की दादाजी। जय। जय जय।